Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, Inch'Allah, nous déroulons l'exercice 2. OK? Donc, utiliser un arbre binaire de recherche afin de classifier les salaires. OK? D'un groupe d'employés. OK? Chaque salarié est caractérisé par son salaire, son initial de nom, initial de prénom et son année d'entrée en entreprise. OK? La classification dans l'arbre se fait par le salaire. Bien. Donc, رتبهم bien sûr على حساب السالير. Bien. Donc, tout simplement, bien sûr, facile parce que شوف معايا مزيان. Donc, يقول لك bien sûr نستعملوا binaire de recherche. Classifier donc نرتبوا bien sûr salaire d'un groupe d'employés donc واحد الموظفين. كل salarié كل موظف caractérisé يعني عندو bien sûr son salaire ديالو. Bien sûr, l'initial de nom, c'est-à-dire bien sûr الاسم الاول ديال النسب, l'initial de prénom, c'est-à-dire الاسم الاول ديال الاسم ديالو, et l'année d'entrée entreprise, c'est-à-dire يعني سنة يعني الاشتغال معهم. اوكي donc exemple, si la racine a un salaire de 10 000, tous les salariés qui lui sont inférieurs se présentent à gauche. يعني tous les عندهم salaire inférieur à 10 000 donc غنلقاو في gauche, ou tous les salaires qui lui sont supérieurs à se présentent à droite, غنلقاو في droite. اوكي يعني اللي كبر من 10 000 غنلقاو في droite tout simplement. Donc écrire un programme qui permet de initialiser l'arbre par des informations choisies par l'utilisateur. Par quoi? Par l'utilisateur, attention. Bien. Donc afficher l'arbre. Donc bien sûr اول حاجه خصني déclarer l'arbre. Donc نحيد printer le word. Bien. Donc اول حاجه خصني bien sûr déclarer quoi? L'arbre. Donc type def. Donc strict. Bien sûr arbre. Bien sûr arbre. Point virgule. Bien. Donc strict arbre. Donc les accolades. Bien. Donc اول حاجه bien sûr غيكون السالير عندنا bien sûr de type float. Donc salaire point virgule, et bien sûr char nom. Par exemple بلا ما نديرو initial de nom, donc نديرو directement nom point virgule char prénom. Ok, point virgule, et bien sûr int Annie, bien sûr Annie. Attention, c'est l'année de bien sûr l'année de naissance. Ok, non, bien sûr l'année d'entrée en entreprise, يعني السنة ديال الاشتغال ديالو. اوكي bien, point virgule, et bien sûr finalement bien sûr les arbres bien sûr fils droite et fils gauche. Donc arbre étoile fils droite point virgule arbre étoile fils gauche. Bien, très bien, point virgule. Donc très bien, donc هذه هي l'arbre ديالنا. Donc d'abord غنديرو bien sûr pour tout l'initialisation. Donc arbre étoile initialisation. Initialisation. Donc bien sûr les paramètres, نحتاجو bien sûr float, donc salaire, donc float, le type float, bien sûr par exemple c'est x, virgule, char, par exemple y, par exemple, virgule, char z, par exemple. Donc float x ديال bien sûr salaire, char y ديال nom, z ديال prénom. bien sûr هنا رد البال درت لك caractère, ما درتلكش ندو caractère. attention, قال لك l'initial de nom. اوكي يعني الحرف الاول. اوكي point virgule enter et bien. donc les accolades. donc arbre bien sûr étoile. donc bien sûr réservé dans la mémoire. donc D reçoit malloc says off arbre
دونك شكون فهم؟ دونك غنديكلاري واحد البوانتور دي دو تيب اخر. اوكي بوانتور علاش؟ حيت عندنا ايطوال. غوسوا مالوك. دونك مالوك شنو كدير لي؟ كتريزيرفي دون لا ميموار. اوكي كتحجز في الميموار. سيز اوف كتعطينا الحجم اللي باغا نريزيرفيو دون لا ميموار. اوكي يعني الحجم ديال الاخر. بيان دونك دي بيان سور غنبدا بالسالير فلاوت. دونك غوسوا اكس انت اللي كتب لوردر مي موردر. دي نوم reçoit quoi? Reçoit y, point virgule, d, prénom, reçoit quoi? Reçoit z, point virgule, et finalement, bien sûr, l'année, donc d, année, bien sûr, reçoit d, bien, point virgule, bien. Donc, maintenant, d, fils droite et d fils gauche, donc nul, ok? Parce que maintenant, ça يكون ما يكونش عندنا fils droite et fils gauche. Donc, reçoit nul. Point virgule et D fils gauche reçoit aussi nul. Ok? Point virgule. Bien. Ça y est, donc, bien sûr, méthode retourne D. Retourne entre parenthèses D. يعني نعطيوه لاغب ديالنا اللي عمرناها. دونك لينيسياليزاسيون دونك فونكسيون كتعمر لينا لاغب. دونك كتعطيها لينيسياليزاسيون. دونك tout simplement. Ok? Bien. Donc, bien. Donc, من بعد قال لك afficher l'arbre. Donc, l'affichage, bien sûr, facile. Donc, on utilise fonction de l'affichage. Donc, affiche. Donc, affichage. Donc, bien sûr, du type void. Parce qu'on va afficher. Donc, void. Affichage. Arbre. Étoile. D. Bien. Donc, par exemple, on a tout simplement. كما تسميو لي بغيتو ماشي مشكل بالنسبه لنا في لي فونكسيون. يعني جلوبال كيف ما سميتيها بيان سور غير في ماي اتونسيون فاش كديكلاري واحد لا هذاك الشيء اللي كديكلاري به هو اللي كتستعمل. اوكي ماشي باغ اكزومبل ديكلاريتي في ماي ا وتستعمل دي نو. اوكي بيان. دونك غندير التيست ديالي اف. بيان سور دي خصها تكون بيان سور ديفيرون نيل باش نافيشي. بيان دونك سي ديفيرون نيل دونك لي زاكولاد. Donc affichage bien sûr affiché bien sûr d'ordre croissant tout simplement. Donc des fils de gauche. Donc gauche هو الاول باسكو هما اللي كيكون صغار من ديال الغاسين. et bien sûr من بعد غنافيشي الغاسين print f. bien donc virgule. bien sûr غيكون عندنا bien sûr 3 ديال اولا 4. oui 4 parce que 1 2 3 4 donc 4. Donc, finir fonction ici. Donc, bien sûr, pourcentage. Bien. Donc, premier pourcentage, bien sûr, qu'on float, donc F. Char, donc C. Char C. Donc, et finalement D. Parce que anti. Ok, on va dire anti-flash N, parce qu'il y a un l'espace. On va dire anti-flash D, pardon, l'espace anti-flash D. Anti-flash D. Anti-flash D. Et retour à la ligne, par exemple, dire retour à la ligne. Bien. بالنسبه بيان سور فلاوت دونك بيان سور كيكون فيه الفيرغول. باغ اكزومبل انا بغيت غير ناخذ غير دو نومبر ابري لا فيرغول. دونك غندير بيان سور تو سامبلومون بوين 2. اوكي تو سامبلومون بيان. اي بيان سور لو بروميير بيان سور غيكون بيان سور دي سالير فيرغول دي نوم دي prénom et finalement bien sûr D l'année.
point virgule. Bien. Et bien sûr, affichage. Bien sûr, قالنا fils droite. D fils droite. دونك باش تكون شويه تبرتو لي فونكسيون اللي درناهم في الكور. اوكي بيان باسكو يعني لي فونكسيون اللي خصكم تضبطوهم وفي الشيء الاخر بيان سور خصكم تفهموا غير البروبليم وصاي وغتخرجوا ليكزارسيس بكل سهوله. اوكي بيان. من بعد affiche l'arbre, remplir l'arbre, utiliser choisira le nombre d'employés, ajouter les informations à rentrer. Bien, donc يعني خصنا نعمروا l'arbre. l'utilisateur هو اللي كيتوازي لينا لو نومبر دومبلويي يعني العدد ديال الموظفين كياجوتي لنا بيان سور لي زانفورماسيون ديالو. اوكي à rentrer bien sûr. Donc bien sûr tout simplement غنستعملوا fonction ajout ajouter bien sûr dans l'arbre. Donc bien sûr arbre, donc étoile, ajout par exemple ajout. Donc les paramètres bien sûr غتكون عندنا l'arbre étoile par exemple نسميه دي اولا نسميه par exemple a باش نغيرو شويه. float x virgule char y par exemple virgule char z par exemple virgule int t. Bien. Donc les accolades. Donc اول حاجه bien sûr غادي نريزيرفي dans la mémoire واحد pointeur du type arbre. Donc bien sûr سمي new. OK donc arbre donc étoile ou نسمي nouveau par exemple nouveau ولا ندير nouveau ماشي مشكل. bien sûr غتكون طويله بزاف مابغا نكتب nouveau donc غندير غير par exemple غير p et reçoit malloc. OK says off. Et bien sûr ما تنساوش l'arbre point virgule. Bien. Donc P bien sûr salaire reçoit quoi? Reçoit bien sûr x point virgule. P non reçoit y point virgule. Mais attention, par exemple درت y minuscule mais جيت دير هنا y majuscule. attention même variable. Bien. بالنسبه لي بارامتر اللي كنديكلاريهم هنايا ما كنديكلاريهمش في الفونكسيون. اوكي بيان. دونك بي prénom reçoit quoi? z et finalement bien sûr p l'année bien sûr reçoit t. point virgule ما تنساوش bien sûr p fils droite reçoit nul. Et bien sûr aussi P fils droite fils gauche reçoit nul aussi. Bien. Très bien. Donc d'abord on tester. On chauffe bien sûr واش l'arbre vide ou non. C'est-à-dire واش خاوي ولا عامرة. Donc F. Donc غندير test. Donc A est égal nul. Donc c'est-à-dire vide. Donc tout simplement le quand vide. Donc A reçoit P tout simplement. OK point virgule. Donc else. Donc else bien sûr غتكون عندنا plusieurs introduction donc instruction donc غنديرو bien sûr les accolades. Bien. donc F غنتيستيو bien sûr واش bien sûr supérieur ou inférieur. OK bien. donc F x ou là bien sûr merci donc A l'arbre donc les parenthèses l'arbre
فيس A donc فيس ولا bien sûr نشوف bien sûr السالير نشوف واش bien sûr supérieur ou inférieur donc السالير حيت السالير هو اللي غادي bien sûr هو اللي كيتخيل ليا لاغ donc bien sûr لاغ كيتخيل par rapport à salaire donc salaire bien sûr ما نساوش واحد les parenthèses parce que bien sûr باش ما يوقعش لنا erreur bien sûr supérieur par exemple ou égal par exemple donc le x parce que x هو bien sûr salaire ok donc c'est bien sûr supérieur ou égal donc tout simplement غندير عاوتاني test f ou f donc غنشوف bien sûr a فيس bien sûr اللي كان supérieur donc فيكس غادي نشيرشي bien sûr sous a gauche tout simplement ok bien donc gauche égale nul donc اللي كانت nul tout simplement شنو غادي نلصق نلصق bien sûr البوانتور اولا a فيس gauche غادي نلصق فيها bien sûr بي tout simplement يعني حيت ما فيها والو و bien sûr else donc else شنو غندير غنابلي فونكسيون bien sûr ajout و bien sûr غنابليكي على bien sûr a فيس bien sûr gauche virgule x la même paramètre هي بالنسبه bien sûr فاش تابلي الفونكسيون اجو ما كديرش فلوت شار نو ديريكتومون كدير لي فاريابل اوكي فيرغول y فيرغول z فيرغول t point virgule bien donc la même manière غنشوفو bien sûr bien sûr il est là donc غنشوفو else donc copie else donc نحيدو هاد الاف هادي bien mais هنا غادي نتيستيو bien sûr على الدروات bien صاي دونك هادي الفونكسيون ديال اجو tout simplement في الاخر دونك لا فان ديال bien sûr الفونكسيون غندير ريتورن كوا bien sûr a l'arbre ديالنا دونك a point virgule قلنا لي بارونتيز باش كنديروهم باش نميزو ما بين لي ليتشيني وما بين لي زارك اوكي bien donc après شوفوا bien sûr donc remplir l'arbre donc تستعمل الفونكسيون دونك هادشي كامل غنديروه في ماي دونك حنا دابا يعني كنوجدو لي فونكسيون afficher dans l'ordre croissant l'arbre donc bien sûr درنا bien sûr donc درنا bien sûr la fonction de l'affichage donc calculer afficher le nombre d'employés qui sont entrés avant ou égal à l'année 2000 donc calculer afficher le nombre d'employés qui sont entrés en entreprise avant ou égal à l'année 2000 c'est-à-dire يعني غتحسب ليا عدد الموظفين اللي دخلوا قبل من اولا كيساوي 2000 قبل من 2000 اوكي قبل من 2000 avant bien sûr calculer le nombre de salariés donc بالنسبه bien sûr نحاول نستعمل هاد لي 4 كيسيون عاد باش ندير bien sûr 5 و 6 اوكي bien donc نستعمل في داكشي في ماي bien donc اول حاجه bien sûr في ماي غنديكلاري bien sûr l'arbre donc arbre par exemple سميها grande A par exemple point virgule et bien sûr غنحتاجو float يعني salaire donc par exemple x point virgule et bien sûr غنحتاجو aussi char du caractère char par exemple سمي y et z virgule z ok point virgule et bien sûr finalement bien sûr l'année donc int par exemple نسميها t ok bien point virgule donc علاش bien sûr خديت البارامتر باسكو قال لك ليتيزاتور هو اللي غادي يعطينا l'initialisation ديال لاغ ok
ok, parce que je vous معايا initial la part des informations choisies par l'utilisateur. Attention. Bien. Donc tout simplement printf. Donc bien sûr غنحاول ناخذهم كاملين dans printf scanf. Donc saisir le salaire virgule initial de nom virgule initial de prénom donc initial donc le prénom. Bien. Et finalement i l'année. Bien sûr ما كنديرش لي زاكسيون باسكو باش يكون في ليكرون ما يبانش لي شي ايرور ولا شي حاجه. دونطري. Ok, donc deux points et bien sûr anti-flash n. Bien sûr les informations غيحاول l'utilisateur يسيزيهم ليا ميم اوردر. اوكي دونك بلا ما نكتب لي يعني ميم اوردر يعني نفس الترتيب هادشي اللي عطيتو هنا يعطيني bien sûr. Bien. Donc scanf. Donc bien sûr le premier bien sûr est compte salaire donc pourcentage. Donc pourcentage. Le premier bien sûr est compte pourcentage f. Espace pourcentage bien sûr c. Pourcentage c et pourcentage d parce que on dit virgule 1%. Donc 1%. Donc virgule. Premier 1% bien sûr. Radical bien sûr x. Ok. Parce que float. Et yz donc bien sûr le deuxième et le troisième. Y z. Et bien sûr t. Point virgule. Donc tout simplement on va appeler fonction l'initialisation. Donc a reçoit initialisation. Bien sûr initialisation donc les paramètres les غنحتاجو bien sûr x virgule y virgule donc minuscule bien sûr x virgule y virgule z virgule t. Mais attention بالنسبة bien sûr شنو بغيت نقول لكم نسيت شنو بغيت نقول لكم شي حاجة نو y z t حاجة بغيت نقولها بالنسبة وي لوغتر عندكم هنا تقلبوا لوغتر ميم اوغتر في الفونكسيون يكون نفسه اوكي يعني هنا الكون فلوت شار اونتي اوكي بيان يعني ما تخربقوش لوغتر الترتيب ما تغيروش بيان دونك من بعد نافيشي بيان سور حيت قال لنا افيشي لاغ دونك نافيشي لاغ دونك ندير واحد برانت اف نعطي فيها غوتور عليه انتي فلاش ان ينابل ça anti-flash n point virgule. Très bien. Donc l'affichage, bien sûr, affichage A. Bien. Donc ندير التيست ديالي. Bien, donc saisir le salaire initial, le nom initial, de prénom et année d'entrée. Bien, donc bien sûr, par exemple, le salaire, par exemple, 10 000. Et bien sûr, l'initial de nom, par exemple, compte A. Par exemple, Ahmed. Et par exemple, Homari ou la Bobo, ou par exemple, B. Ok, donc il y a ça. Donc, et bien sûr, l'année, par exemple, 1900, par exemple, 88, par exemple. Ok, bien. Donc, je me suis dit, هو l'affichage qui a été installé من بعد A من بعد B
l'année d'entrée. Bien.